التصفيات للمنتخبين المغرب هنا في ملعب أدرار أكادير بعد انتصار سوتو بالاسماء التاليه: مويران في حراسه المرمى، سيلو في رقم 2، ماتسويلي 3، راتسي تونسا رقم 4، ماكيلي 5، دوالاني رقم 6. الى نهائيات كأس الامم الافريقيه. حكيمي في تغطيه الكره الماضيه. هناك وضعيه تسلل، نعم يشير اليها حكم المباراه لفائده اكرد. عدلي استلم الكره، يويا في الجهه اليسرى، ادم ازنو يتحصل بعد ذلك على اول كورنر لفائده الكبرى في الجهه اليسرى. ترفع هذه الكره، بعد ذلك يتصدى الى جزاء. استلام بعد ذلك، استلام هنا جميل من أناحي، يحاول الشق الهجومي كصانع لعب امين عدلي والياس خوماش على الاطراف، ورأس الحربة كما ذكرت هو ايوب الكعب. يعني ممكن نقول 4-2-3-1 في الشق الهجومي يكون افضل لما يلعب على الجهه اليمنى، وهذا اتضح حتى في اللقاء الماضي. حكيمي في الشق الهجومي ما شفناش كثير. حافله الكبرى هنا، وصلت الكره ناحيه اشرف حكيمي العرضيه، لكن فيها تغطيه بعد ذلك من راتسونسا تلماش عدلي، بعد ذلك عدلي العرضيه يا عدلي، وبصعوبه يتم ابعاد الكره مباشره الى ركنيه يا عدلي. اليوم سيكون حاضر في بعد 8 دقائق على بداية المباراة. أناحي في القائمة الثاني والحكم صفر ضربة حرة لفائدة المنتخب القادم. نعم ما كان الحال أسماء، نتكلم على بيير أوباميانغ، نتكلم على دينيس بوانغا، حتى نتكلم على ليمينا، وإن كان ليمينا غاب في المباراة. هنا المتابعة بلمسة تبقى مغربية بعرضية مقوصة في اتجاه أيوب الكعبي. لا زالت هنا لعناصر المنتخب المغربي. أمير ريشاردسون محاصر من لاعبين، ما هو الحال بعد ذلك؟ يتحصل كثيرا على الجهه اليمنى قريب من اخوماش، رائع الياس، ولكن هنا وسط 3 لاعبين ضاعت هذه الكره. محاوله استرجاع قريبين من منطقه الجزاء، مراوغه اولى، مراوغه ثانيه، هي ضاع الهدف الاول، لكن مجهود فردي رائع من ادم ازنو في اول ومضه وفي اول ضرب في هذه الهجمه، لكن عوده سريعه وبالتالي الكره تخرج مباشره الى تماس لفائده الاربعه والخمسه الكبار في ايطاليا. لكن لما نتكلم على فيورنتينا، اذا الكره تمشي مغربيه مره اخرى، هذا عز الدين أناحي يرفع، لكن هناك جدار لسوتو يمنع مرور هذه الكره. محاولة من ترك المساحات. هنا انطلاقه من جانب اللاعب ليتسما، الكعبي ينتظر، الكعبي يتريث لمن سيمرر الكره. عدليه عرضيه، خوماش كان قريب، الياس خوماش كان قريب. الكعبي فعلا هنا انتظر المسانده لمثل هؤلاء اللاعبين، بينما كره مغربيه. ادم ازنو التحرك العرضيه، ولكن بعد ذلك عدلي العرضيه. حكيمي في منطقه الجزاء، حكيمي اخوماش يرفع كره، اخوماش والركنيه في الكثير من الارتباك في دفاعات منتخب ليسوتو، لانه كان بامكان اي واحد من لاعبين ليسوتو انه يسجل عمليه التوغل. ممكن حكيمي، لا زالت لديه الكره، حكيمي. ماذا هناك؟ الحكم الإيفواري يأمر بمواصلة اللاعبين. مشاهدينا الكرام، هل كان في تدخل في التمويه؟ يحضر في منطقة الجزاء، الوانتو بعد ذلك جميلة بين عدلي وأناحي، لكن أناحي في التسلل. حكم نعم شاف بأن أناحي كان في وضعية التسلل، وضربة حرة العرضية. حارس المرمى بعد ذلك، حارس المرمى امام الكعبي وامام اللاعب ادم ازنو. القبيل المغربي اشرف حكيمي، مرفوعه ديال الكره، وبعد ذلك يسعى لتمرير الكره، وصلت الى عز الدين أناحي في القائم الثاني. عندهم حارس يقدر مسار الكره، يعطي اشاره التنفيذ. اشرف يرفع كره بالراس، رأسية لأيوب الكعبي،
أول رأسية لأيوب. هذه الإعادة يرفع بشكل ممتاز. ماذا سيفعل حكيمي؟ لا زالت مغربية ورأسية تتحول لمن وصلت إلى آدم أزنو. لا زال الهجوم متواصل. منطقة الجزاء منير يخرج ويقطع هذه الكرة. أوه صعبة الخروج. وحاول لاعب ليسوتو انه يباغت بهذه الكيون. مضطر بان يقدم على تغييرات هنا. العرضيه وادم ازنو والركنيه افضل سيناريو في الجهه اليسرى. هنا الكونترول ممتاز. ادم ازنو في الاستلام. ادم رفع هذه الكره. عز الدين في القائم الاول. إذا كما تتابعون مشاهدينا الجماهير وعددها زاد في كأس أفريقيا كان 2025 بالمغرب. الشوط انضم إلينا في هذه اللحظات بينما كرة بينية داخل منطقة جزاء المغرب بمنير المحمدي في حراسة المرمى. نايف كراديتي مسار التصفيات على وقع انتصارين في انتظار المزيد وتأمين العبور إلى نهايات مع حارس المرمى. بينما كرة أمين عدلي في العرضية على القول كما يسعد يوسف انصيري. بينما إلياس في القائمة الثانية. إلياس لكن بعيدة لم يهيئها بالشكل الذي ريتشاردسون. هنا حاول مرفوع الكرة لكنها بعيدة عالية مباشرة إلى ضربة مرمى. هنا الكابون. إذا زياش سيدخل. الزلزولي يلعب في الجهة اليسرى. يخرج ريتشاردسون هو من يخرج. عدلي يخرج. من يخرج كذلك هناك اللاعب أيوب الكعبي. وليد. هنا الكرة البينية ممتازة. أول تمريرة من زياش. آدم أزنو اللي حافظ على رسميته. آدم وركنية. آدم ورقصي زياش يرفع كرة بالراس. زياش وصلت إلى أشرف حكيمي. يرفع في القائمة الثانية لكن خروج حارس المرمى. تقديرات ورايا الحارس دائما في الخروج يكون أسماء كبيرة في أوروبا. بينما تسديدة زياش وعلى مرتين. زياش قذيفة تقريبا من على بعد 25 إلا ما قلت 30 متر. هذه الإعادة يسارية قوية ويمشي إبراهيم. نجم من نجوم الريال تتلألأ هنا في سماء أكادير. يا سلام على روعة. جو بونس بزاف. اليوم كنا باغيين مع الستاف نبدلوا الفرقه نشوفوا جوا اخرين في التيران. يمكن ما عاونتوش باسكو ملي كتبدل بزاف على هادشي ما كيعجبنيش تبدل بزاف بجوج ماتشات باسكو لي زوتوماتيزم بيناتهم ماشي ساهلين. مي واخا هيدا سي با اون اكسكوز. لا بروميير مي طون كان عندنا لا بوسيسيون بيان سور. بحال لعبنا بواحد ريتم يمكن كان trop long باش نحلوا المشاكل. Pas beaucoup de présence في la surface. Les milieux de terrain كانوا كيعاودوا بزاف. Les ailiers باغيين الكرة بزاف في رجلهم. Donc on n'a pas trouvé la faille. Après كنا عارفين في deuxième mi-temps عندنا du talent sur le banc باش ولا كان يطرانا هاد المشاكل نقدروا نحلوا. وهادشي اللي طرا. اللي شفنا ما بقيناش نجبروا les solutions مع les jeunes. دخلنا les joueurs d'expérience وملي كتشوف les 30 dernières minutes match akhor, on a été dommage, on a eu des situations باش نحلوا le score plus tôt et peut-être qu'on aurait gagné avec plus de buts. هاك جات الدقيقه الاخريه مره مزيان باش نتعلموا مزيان ملي عندك هاد ليتا ديسبري ما تلقوش داي كانوا باغيين يمشيو يربحوا الماتش وحلينا المشكل في الدقيقه الاخريه. هاك اللي كيهمني هو الريزولتا الرباح مع ليتا ديسبري. لا مانيير في لو كوتي كوليكتيف كان عندنا الكره. On a vu beaucoup d'enseignements sur le manque de profondeur au derrière des joueurs sur la surface. Le profil des joueurs, peut-être, si on veut marquer des buts, il faut être beaucoup plus dans la surface. Mais c'est des jeunes joueurs qui l'Afrique, donc c'est beaucoup d'enseignements. C'est pas par hasard. المشاكل اللي كان يقدر يكون وباش يكون كان ان بو ان تشالنج بحال اللي قلت لهم وريوني ملي
mais vous êtes capable. Et aujourd'hui, bah, forcément, on est déçu parce que qu'on a tellement de noms, mais il ne faut pas les oublier. C'est des jeunes joueurs, l'Iré Kubro, et je suis sûr qu'à l'avenir, à le match, Inch'Allah. Bah exactement. Mais les enseignements, je ne vais pas les tirer après 2 matchs. On fait ce genre de match exprès pour justement voir les solutions. On a joué 4-2-3-1, 4-3-3. À un moment donné, on a fait des changements pour finir en 4-4-2. Dans la composition d'équipe, comme on voulait voir beaucoup de jeunes dans des profils différents, donc Richardson, s'il rentre, si Targalini rentre, on a aussi Unai qui devait rentrer. On a des attaquants qui ont déjà joué. On voulait voir plusieurs profils, Adli, Akhomash. Donc on a commencé avec ce système pour voir justement s'ils pouvaient trouver la solution. Forcément, quand ils ne l'ont pas trouvé, on sait qu'on a des armes sur le banc avec Youssef, avec Sofiane. Peut-être Kahbi, s'il est sur le banc, rentrer avec Youssef, ou peu importe les formules. Mais justement, à Matchet, comme tu as dit, aujourd'hui, on s'est rendu compte que ça peut être une solution. C'est pour ça qu'on fait ce genre de match. Après, pour moi, aujourd'hui, ce n'était pas plutôt une question tactique, c'était plutôt de rentrer beaucoup de jeunes joueurs pour qu'ils prennent le rythme du jeu africain. Alors bien sûr, comme tu as dit, si je voulais que ce soit beaucoup plus simple, sans jouer en 4-4-2, si on était peut-être rentré avec les cadres, peut-être que ça aurait été un score différent. Mais c'est bien de les mettre en difficulté aussi. C'est bien de nous mettre en difficulté pour voir nous aussi, en cours de match, ce qu'on peut faire. Mais bien sûr qu'il y a un petit enseignement aujourd'hui à prendre. Mais le bilan, par contre, on le fera à la fin des 6 matchs. Parce qu'il y a encore 4 matchs, on va dire, de qualification. Et il y aura encore d'autres formules, comme j'ai dit. Il y aura d'autres systèmes et d'autres joueurs encore. Et on va essayer encore. لا الصراحة ما نقدرش نقول لك كمدرب فرحان بل 1-0 فرحان بالريزولتا بزاف د الحوايج ما عجبونيش سورتو en première mi-temps كنت كنتسنى de certains joueurs كثر من هادشي surtout في l'intensité في l'objectif de faire un grand match تا هما بالنسبة ليهم mais بحال اللي قلتي هو التوقيت ملي كيأمني bien sûr le résultat ديما parce que بغينا نربحوا وهادشي اللي طرا mais il y a une revue d'effectifs parce qu'on a une nouvelle génération اللي جايه خصني نحطي لهم تما في هاد الماتشات باش لما حطيت لهم مع لي سوتو امتى غنحطي لهم واش نبقى مع فرقه اللي غتلعب عام كامل حتى لا كوب دافريك ونهار اللي غنطيحوا في دي بليسيور ولا في دي باز دو فورم نقولوا ما جربش هذا اليوم جربنا avec la sécurité sur le banc ملي كيحطينا peut-être la sécurité باش نعرفوا ملي غنربحوا الماتش واخا اذا ما كناش نقدروا نربحوا الماتش الدقيقه الاخريه mais c'est positif parce que شفنا un joueur بحال ازنو اللي حطينا له هو هز on va dire il a marqué des points اليوم واخا لاج ديالو واخا ما كانش مولف يلعب مع الدراري ça veut dire que بحال اللي كنقول il y a des joueurs اللي واخا لاج واخا ما جاوش بحال اللي كنقول اللي عنده après lui pareil il faudra voir avec le temps il faudra l'accompagner parce que l'opposition de Lyoum c'est pas non plus la Côte d'Ivoire le Niger mais en l'accompagnant la certitude اللي عندنا fait que c'est un joueur d'avenir pour l'équipe nationale. وكتفرح ملي كتكون مدرب كتعطي لا شانس ان جوار وما كيردلكش التوني بحال اللي كنقول. Donc ça c'est une des grosses satisfactions صراحه vraiment وبغيت نقولوا برافو. بحال اللي قلت له في الفيستيار par contre يبقى رجلو في الارض يبقى خدام بحال اللي كيدير et je pense qu'on a gagné un futur grand joueur inchallah. Et c'est l'intérêt de هاد الماتشات. Parce que la sécurité بالنسبه لي هي دخل مزراوي حكيمي une défense centrale اللي كتلعب بيناتها شحال هادي on essaye c'est des risques que je prends après à la fin je suis quand même content parce que فهادشي كلشي كاين رباح كاين certains joueurs اللي يربحوا لي بوين ابراهيم دخل ماركا بحال اللي قلت لكم كان البوت يعطي له ديك الثقه دونك هو كيكبر هو حتى هو داك الثقه وكتعاونوا on va dans la progression librena. Bien sûr que Dima Fhali Gould, surtout avec les derniers matchs, اللي ماركينا 4 كنا باغيين حتى انا الاول مي هاد الماتشات اللي غنتعلموا ولا ما حليتيش دغيا لو ماتش لو بو دوكازيون اللي عندك خصك تماركيهم لي كود بي اريتي اوسي aujourd'hui on était en progression aujourd'hui ما استفدناش منهم c'est des données justement dans les axes de progression اللي خصنا نخدموا بزربه باش نكبروا انكور علاش كان بعيد عليا والولد باقي صغير كان ملي دخل ابدي les qualités ديال ابدي ماشي ديال عدلي دونك مره كان كيشد له ديك ليسباس باش ابدي يقدر يمشي ل1 كونتر 1 وقلنا لهم لي حسين يدخل للداخل ويخلي ابدي في 1 كونتر 1
C'était juste une petite correction tactique. على اللاعب بحال اللي قلت لك وقلت له في الاخر النص خصو يتادابتا على البروفيل ديال ليليي وغير مشى ابدال باش يقول له بدل لا بوزيسيون ديالك اللي عندنا الكره ودارها صراحه الولد سي ساتيسفاكسيون بالحق اللي محلو خصنا نبقاو معاه نعاونوا هذا الولد ما خصناش نضيعوه نقولوا له برافو فريمون باسكو تدخل في هذا الماتش اللي دار ربحنا انا غير غوش ان شاء الله بور لو فيتور دونك سي بيان يبقى يخدم ان شاء الله وان شاء الله هذا الماتش يعاونوا حتى في الباريان باش يتيقوا فيه اكثر باش يمكن نحطوا له دي مينوت في بوندسليغا ان شاء الله. Mais normalement, comme tu le dis, c'est exactement ça, Amine. Après, quand Hakim est rentré, c'est lui, je crois, qui a essayé la première frappe. Il a cette qualité. Pourtant, on leur avait dit justement de prendre sa chance, de prendre leur chance. Après, c'est une donnée qui va être importante pour le futur sur les blocs bas. Encore plus important, je pense, pour nous, pour le futur, c'est surtout la circulation de balle. On doit être beaucoup plus rapide pour faire beaucoup plus mal à l'adversaire. On prend encore trop de temps. Du fait qu'on a beaucoup de joueurs techniques qui pensent qu'avoir cette possession un peu stérile, la garder, fixée, c'est bien, mais non, ça fait plus de mal à l'équipe parce que ça permet à l'équipe adverse de récupérer, de se remettre en bloc. On a encore ce problème de circulation de balle. Quand on a fait les changements, on a été beaucoup plus rapide, on a réussi à trouver un peu plus les côtés. Après, on a aussi un problème de centre, on ne centre pas assez. On a encore ce problème de vouloir combiner dans l'half space et avec les joueurs qu'on a, surtout quand on a fait rentrer Sofiane et Youssef. Et on l'a vu justement sur le ballon, je crois que c'est Hakim qui le donne à Youssef sur la remise, d'aller un peu plus chercher nos attaquants. C'est des données justement où on doit travailler. À la vidéo, on l'a déjà mis, mais maintenant il va falloir un peu plus l'imposer et les prochains matchs encore plus. Et je pense que c'est un peu cet axe qu'il faudra travailler pour que, comme tu l'as dit, parce que ça va être un problème, bien sûr en qualif de Coupe du Monde, mais en Coupe d'Afrique, et puis contre toutes les équipes aujourd'hui qui vont nous attendre. Mais le tir de loin, c'est des choses qu'on doit encore travailler, même si ce n'est pas dans l'ADN marocain, justement, c'est ça notre problème. Mais bien sûr qu'on a encore du travail. Heureusement qu'on a du travail. Mais en tout cas, sur le plan mental, j'ai vraiment aimé parce qu'on a voulu aller chercher la victoire. Ils n'ont pas abandonné, les joueurs, ils ont été la chercher. Et ça, c'est important. Et gagner des fois des matchs à la dernière minute, c'est très très bon pour le moral. On n'a pas su le faire contre la Mauritanie. Aujourd'hui, on a su le faire. Shraf Dari s'est blessé à la cheville avant l'échauffement. Je pense que c'est une entorse. On n'a pas encore les résultats. On n'a pas pris de risque. Comme j'ai dit aux joueurs, quand on rentre, on est à 100%. Donc Ashraf, il voulait un peu essayer, mais j'avais peur de perdre un changement. Et puis quand on a quelqu'un comme Younis aussi sur le banc, il fallait lui donner sa chance. Maintenant, c'est vrai qu'aussi, aujourd'hui, sur les 2 matchs, j'ai beaucoup changé la défense. On a essayé beaucoup de joueurs pour voir. Peut-être la certitude que j'ai aussi, peut-être sur les prochains matchs, c'est de ne pas non plus trop modifier l'équipe. On voit qu'en équipe nationale, quand on change beaucoup trop de joueurs, et c'était toujours ma crainte, quand les gens me reprochaient de pourquoi il essaie, c'est pour des matchs comme aujourd'hui. Mais des fois, en tant qu'entraîneur, on aime bien aussi challenger pour montrer qu'on sait ce qu'on fait. Changer beaucoup, c'est jamais bon. En général, 3-4 joueurs, c'est bien entre 2 matchs. Là, c'était beaucoup trop. Ouais, bon, alors, les coups de pied arrêtés, c'est vraiment une donnée qu'on doit travailler. On avait ramené un spécialiste des coups de pied arrêtés à la dernière concentration, ça nous avait réussi. Là, son club n'a pas voulu le libérer malheureusement. Donc on a travaillé un peu comme d'habitude. Donc on voit qu'aujourd'hui, c'est une donnée importante. On voit qu'on a quelqu'un qui est du métier et qui connaît justement ces stratégies. Ça nous a beaucoup aidé. Donc c'est quelque chose justement qu'on va faire à l'avenir. On va renforcer encore le staff avec un spécialiste et des coups de pied arrêtés et des touches parce que ça va être une donnée importante. C'est déjà une donnée importante du football moderne. On essaye de se renforcer avec les meilleurs. On a contacté des gens qui sont dans des très gros clubs qu'on n'arrive pas à dénicher. On continue la prospection pour amener un des meilleurs parce qu'on veut les meilleurs. Mais c'est justement sur ce genre de match, surtout en première mi-temps, je ne sais plus combien de corners on a eu, de coups francs. Et ces matchs-là, en général, même en coupe de n'importe quel pays, quand on joue des équipes un peu moins fortes, c'est ce qui ouvre un match. Aujourd'hui, ça nous a pas... On s'en est pas bien servi. C'est ça qui me déçoit aussi. Targali, non, je suis content. Quand je dis je suis déçu, c'est pas que je suis déçu. Vous connaissez la confiance que j'ai avec mes joueurs. Mais j'attends toujours mieux d'eux. Et comme je dis, des fois, quand il y a une chance en équipe nationale, l'équipe nationale, dis-moi c'est pas un club. Mais 5 matchs, 6 matchs, comme une opportunité, il faut mordre. Et peut-être il y en a, ils n'ont pas encore compris ça.
mais ils vont le comprendre avec le temps. Donc voilà, il faut être prêt quand on te donne le maillot. Targaline, s'il est resté tout le match sur le terrain, c'est que je suis content. C'est un joueur d'avenir. C'est un joueur vraiment dans l'équilibre, dans la technique. Et il va grandir avec ses matchs aussi, hein, parce que la première mi-temps, même si dans le rythme il était un peu plus lent et tout, il a vite corrigé. C'est aussi une des satisfactions. Alors, l'idée globale, je l'idée globale de la stage, qu'on a un central gaucher ou un central droitier. Surtout sur les sorties de balle, c'est pas pareil. D'ailleurs, Lyoum Chofnam, il y a un de gaucher. Dans la circulation de balle, on perd un peu plus de temps dans la circulation. Je barre un arrière gauche parce que donc l'ouel qu'on a un central gaucher, un central droitier. Pour les sorties de balle, c'était important pour nous parce que quand on a justement avec les blocs bas dans la circulation, c'est plus facile. Avec un arrière gauche en plus, c'est encore mieux parce que dans les sorties de balle, pareil, c'est pareil. Donc à la fin, on a fini avec 2 centraux gauchers. Donc la priorité, c'était ça. Après, Younes Abdelhamid, comme j'ai dit, bien sûr par rapport au groupe, bien sûr par rapport à certains matchs, l'expérience, parce que l'expérience, au Lyon, la première mi-temps, on a besoin quand même de joueurs d'expérience sur le terrain et même dans le vestiaire, le groupe aussi, même dans la relation avec les jeunes joueurs, entre l'équilibre jeune et ancien, pour passer des messages aussi positifs. Donc voilà, il a la qualité pour jouer, il a l'expérience. Donc en tant que 4e ou 5e central, des fois, on ne perd rien. Mais la priorité d'abord, c'était de jouer avec un central gaucher qui est Naïef, qui est, je pense, un des cadres pour moi dans la relance, et avec un droitier, donc Kounabarin Jarbo, Abkar ou Dari. Et à l'avenir, c'est aussi une de mes priorités. J'aimerais avoir beaucoup plus d'équilibre, d'avoir un droitier, un gaucher dans les sorties de balle, surtout face à des blocs bas. C'est beaucoup plus facile pour trouver des angles de passe, pour pouvoir jouer long aussi dans la qualité technique. Parce que quand tu as un droitier à droite, Sodi Maedor ou Beshi Darba Meshi Sehla, c'est comme quand tu as un droitier arrière-gauche. Dans les passes, c'est toujours pas pareil. C'est des petits détails qui peuvent nous aider à grandir, mais il faut trouver les joueurs adéquats pour les postes. C'est pour ça qu'on a essayé, faire de stage, Njarbo. إما أبقار وكون باغي نشوف داري باش نشوف لو نيفو ديالو ما كتبلوش اليوم فوالا ما حتى الابدا